বিজেপি হাফাঙ্গ ফাইমানি সিমিনো বেবাক্তै হামক্রা ইঙ্গি তঙ্গ ত্রিপুরাও মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদিনি নাহার মুংন তাবুক হাফাং লুকুরকনি বাগै সাमुं ताङि दङ धलाय हांखरो तिनि खक ब्रैचि नै रोजाक ब्रैचि दग्रा साइरांनि काइनि चिसनि तांबुतांनो चेंगै अकग्न शाखा मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा आम्बासा बखाक्सतेनि गंगानगर लुवाजिजा काइसा भार्चुअलनि बिसिंतैयाव तांबुतां रग्न चेंगै रमाबाय बाक्सा काइबा तांबुतांनि हलंथं काइ रेखा मन्त्री अक्रा आरो ब मन्त्री बख्रकनि फिल्ड सारा निचिथाम बखाकनि मन की बात पांडानो बखनाखा मन्त्री अक्रानि याक्तै तिनि क्लीन एंड ग्रीन आर्थ पार्क आम्बासा उइमेन्स हस्टेल रयसाबारी फायर सार्विस स्टेशन ताई अंगनबाड़ी खरगब फियोगिरे जाखा पांडाव कुमुनि बिसिं हदा हामक्राइताय हदारं बेदेकनि मन्त्री टिंकुराय धलाई जिला परिषदनि तांफां याकचु सुस्मिता दास एमडीसी भूमिकानंद रियांगा कोसंबो तंमानि हामक्राइ नरगै धलाई हांखरन मन्त्री बख्रक बाय याफारजाक सकातनि कांसा मांगपिलि साजु वाहिद एनि यागो याफारि रेखा मन्त्री अक्रा মানে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এখানে প্রায় এই ধলাই জেলায় আজকে 27টি প্রকল্পের উদ্বোধন হলো। শুধু তাই নয়, 5টি ভিত্তিপ্রস্তর সেটাই হলো এখানে, এবং তাতে করে সর্বমোট যে ব্যয়, সেই সর্বমোট ব্যয় হয়েছে 42 কোটি 46 লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়েছে। 1 জানুয়ারি থেকে এই জুন মাস অবধি 674 কোটি টাকা এই 5 থেকে 6 মাসের মধ্যে তার উদ্বোধন এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর করলাম। আমাদের উন্নয়ন সীমাহীন আমরা জানি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, কাজে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা সেটা আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর উন্নয়ন কাকে বলে সেটা কিন্তু আমরা দেখাতে পারছি।